नमस्कार मु अमन बेहेरा आज स्वतंत्र उपस्थापना को आपण मानक स्वागत पुणी थे आज गोटे नुआ कहानी सह कहानी तो नुहे गोटे सत्य घटना ए सत्य घटना महाराष्ट्र ओडिशा पर्यंत तो आपण माने एक कथा शुणिक आश्चर्य होउथिबे। घटना तो घटना पुणी महाराष्ट्र ओडिशा महाराष्ट्र आरंभ हुए कहानी आसिकी ओडिशा रे सरुची। आपण मानक आश्चर्य लागुଛି ना? तो आपण माने शुणंतु निश्चित जानी परिबे या भितर कौन भी आश्चर्यकर कथा ही नहीं। महाराष्ट्र जलवाद जिलार गोटे छोटिया गाँ तारे सेठी गोटे छोटिया दुष्ट बालकटे रोथे जार ना राजेश। पिलाटी बहुत दुष्ट स्वभाव तो से शीत दिन आसिले केबे गाधाए ना। तो स्कूल रे जानी जीवे बोली गाधो नहीं बोली स्कूल रे जानी जीवे बोली जो अंटा सूता जो बांधती पिला माने से केवल से अंटा सूताटी को उदा कर देगी स्कूल को जाए। तो जाए गोटे दिन कौन होना ताकर प्रधान शिक्षक खेल पड़िया को ताको डाकती अन्य समस्त पिला मानक भी डाकती आउ राजेश को ठिया कराई दे अन्य पिला मानक निर्देश दियंती जे किछि कला माटी आनिया पाई आउ बाल्टी रे पानी आनिया पाई आउ राजेश को कड़ा नजर रे निर्देश दियंती कि सार्ट आ पैंट खोलिया पाई आउ पिला माने देह सारा से कला माटी मारी दियंती बा लिपि लेप दियंती आउ पानी ढालती। एठी राजेश भाबुची कि आज मोर सब चालाकी बोध हुए धरा पड़ जाइए तापर भी से भाबुची कि एक कथा प्रधान शिक्षक केमिति जानिले। प्रधान शिक्षक कहउछंती तमर माँ मते एक कथा तमर कर्म निपुणा माँ मते ए सब कथा जनईचंती कि तुमे केमिति न गाधाओ। तो एते दुष्टामी परे भी सी सब कर्म तत्पर ताकू समस्ते सेठिका अंचल रे ताजा पाओ बाले बोली समस्ते जानती कहीं ना से प्रत्येक दिन बड़ी सकाळु उठी से शीत हो खरा हो वर्षा हो प्रत्येक दिन भोर उठी जाई ताजा ब्रेड बा पान रोटी बिक्री करके आसे आउ ब्रेड बिक्री करके आसाइला परे अन्य मानक बिलरे बा पर बिलरे काम करे। अभावी गरीबी ए सब भितरे से बहुत कष्ट रे बढ़ी। तो बढ़िया भितर से दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा रे से प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण होइछि। गाँ लोके एक कथा शुणी बा एक कथा देखिकी आश्चर्य होती कि जड़े दुष्ट बालक जड़े अमानिया अजटिया बालकटे आज मैट्रिक रे प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण होउची आउ यारी भितरे तांको बड़ भौणीकर बाहागर हो जाइछि। बाहागर परे से करज रे अधिका बुड़ी जाउछंती बा बाहागर समय रे अनेक करज होइछि। तांकर जो छोटिया घरटी अछि माटीर घरटी से घरटी साहुकार पाखरे मध्य बंधा पड़ी जाइछि। तो एते गरीबी अनटन भितरे से ताको गाँ पाख एरेंडी कॉलेज रे युक्त 2 बा +2 एडमिशन करती सेठी पढ़ती। पढ़िला परे पाखरे माने +2 सरिया परे पाखर नासिक कॉलेज रे बीएससी
ନାମ ଲେଖେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏବେ ରାଜେଶକୁ ରାଜେଶ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିବେ। କାହିଁକି ହଠାତ୍ ରାଜେଶରୁ ରାଜେଶ ବାବୁ କାହିଁକି? କାହାଣୀ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ইয়ারি ଭିତରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ସେ ମଧ୍ୟ କୃତିକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଅନେକ ବାର IAS ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଶେଷ ସୁଯୋଗ, ତାପରେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଇପାରିବେନି। ତ IAS ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି, ତ ତାର ଶେଷ ସୀମା। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ରିଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ସେଇଠି ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ତାରି ଭିତରେ ବି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଥିରେ ପାଣି ବୋଟଲ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାଧାରଣ ଜେନେରାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କୁ ଥିଲା ନେଇକି ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ବାହାରକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ମା, ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ବନିଗଲି। ତ କିଏ ରାଜେଶ ବାବୁ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ରାଜେଶ ବାବୁ ଯାହାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ। ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରରେ IAS ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଏବେ BMC ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର କମିଶନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ମା, ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ବନିଗଲି। ସେଇ ବହିଟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବି ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବହି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି, ତ ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି କି କେମିତି ଜଣେ ଗରିବ ଘରୁ ବାହାରି, ଗରିବୀ ପଣିଆରୁ ବାହାରି ଆଜି ଆସିକି IAS ବନିପାରିଛନ୍ତି। ତ ଏ କାହାଣୀଟି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭାର ନିପୁଣ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ବି କେବେ ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଖାଲି IAS ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ବି କଳା ଅଛି, ହଉ ନାଚିବାରେ, ହଉ ଗୀତ ଗାଇବାରେ, ହଉ ଖେଳିବାରେ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କଳା ଅଛି ନା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ନିଆଁ, ଅଗ୍ନି ୟାକୁ ଜାଣିଥିବେ, ତାକୁ ଯେତେ ବି ଚାପିକି ରଖିଲେ ସେ ତାର ଧର୍ମ ଜଳିବ, ଆଲୋକ ଦେଖେଇବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି କେବେ ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।